22 जुलाई 2024 जुमे के रोज़ कई घंटों तक आईटी की बंदिश के बाद दुनिया भर में कारोबार और सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गए हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म की जानिब से नाकस सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किए जाने के बाद कारोबार, बैंक, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट और परवाज़ों के निज़ाम समेत कई शोबे मुतासर हुए। इस तअत्तुल की बुनियादी वजह यह थी कि क्राउड स्ट्राइक की अपडेट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटर्स को मुतासर किया था। एप्पल, मैक और लिनक्स सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटर्स इस अपडेट से मुतासर नहीं हुए। क्राउड स्ट्राइक के सीईओ जारकिट्स का कहना है कि अपने सार्फिन के डिवाइसेज की मुकम्मल बहाली उनकी फ़र्म का मिशन है। इनका कहना था कि इसका हल जारी कर दिया है, ताहम ये खुद ब खुद नहीं होगा और सब कुछ ठीक होने में कुछ मज़ीद वक्त लग सकता है। किट्स ने कहा, हम इससे अपने सार्फिन, मुसाफरों, दीगर अफराद बशमूल मुख्तलिफ कंपनियों को होने वाली तकलीफ़ के लिए माज़रत ख़्वाह हैं। इस खराबी से सबसे ज़्यादा आलमी फ़िज़ाई कंपनियां मुतासर हुई हैं। अगरचे कुछ एयरलाइंस की सर्विसेज मामूल पर आना शुरू हो गई हैं, ताहम ऑपरेटर्स को तवक्को है कि रवां हफ्ते के आखिर तक कुछ परवाज़ें ताख़ीर और मनसूखियों का शिकार होंगी। इसके अलावा ऐसे अस्पतालों, टीवी चैनल्स, बैंक और स्टॉक मार्केटों का काम भी मुतासर हुआ जिनका इन्हिसार कंप्यूटर निज़ाम पर होता है। बहुत से कारोबार को अब बैकलॉगर्स का सामना है जिन्हें हल करने में कई दिन लग जाएंगे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने एक बयान में कहा है कि क्राउड स्ट्राइक की अपडेट के सबब होने वाली आईटी बंदिश से पाकिस्तान में भी माइक्रोसॉफ्ट के सार्फिन मुतासर हुए हैं। पीटीए के मुताबिक इसके नतीजे में मुतासरा कंप्यूटर्स और सर्विसेज बार बार रिकवरी बूट होते रहे, जबकि इसकी वजह से कुछ इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली कंपनियों की सर्विसेज भी मुतासर हुई हैं। बीबीसी साइबर नामनगार जोटाइडी के मुताबिक 2017 में होने वाले एक साइबर हमले के बाद से इतना बड़ा आईटी का मसला सामने नहीं आया, जब 150 ममालिक में 3 लाख कंप्यूटर मुतासर हुए थे। उस बहरान ने तशवीश को जन्म दिया है कि महज एक सॉफ्टवेयर की खराबी का असर इतने वसी पैमाने पर कैसे पड़ सकता है। अब इस बात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या साइबर सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा महज चंद कंपनियों के कंट्रोल में होना एक दानिशमंदाना हिकमत अमली है। मसला क्या था? बीबीसी की तरफ से बताया गया है कि इस तकनीकी मसले से मुतासर होने वाले ज़्यादातर अदारे और तंजीमें माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रही थीं, जिसकी वजह से पहला शुबा इस कंपनी की जानिब गया। माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस की जानिब से एक्स सबका ट्विटर के ज़रिए बताया गया था कि एक मसले की तहकीक की जा रही है जिससे सार्फिन को माइक्रोसॉफ्ट 365 की दीगर ऐप्स और खिदमत इस्तेमाल करने में दिक्कत पेश आ रही है। ताहम बाद में माइक्रोसॉफ्ट के एक तर्जमान ने बताया कि उनकी ज़्यादातर खिदमात घंटों पहले ही बहाल हो गई थीं। स्विट्ज़रलैंड के फेडरल ऑफिस बराए साइबर सिक्योरिटी का कहना है कि इस तकनीकी मसले की असल वजह एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम क्राउड स्ट्राइक है। स्विट्ज़रलैंड के फेडरल ऑफिस बराए साइबर सिक्योरिटी के मुताबिक इस कंपनी की जानिब से एक ऐसा अपडेट भेजा गया था जिसने कंप्यूटर निज़ाम में तकनीकी खराबी का आगाज़ किया। इससे कबल अमेरिकन एयरलाइंस ने भी क्राउड स्ट्राइक के तकनीकी मसले को ही ज़िम्मेदार ठहराया था। अब क्राउड स्ट्राइक की जानिब से एतराफ़ किया गया है कि इस फ़नी खराबी की वजह वही हैं। कंपनी की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि विंडो होस्टेस के एक अपडेट में ख़राबी पाई गई जिसे दूर किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक ये सिक्योरिटी का मसला नहीं और ना ही साइबर हमला है। क्राउड स्ट्राइक क्या है? ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका क़याम 2011 में हुआ था। इस कंपनी का मकसद दुनिया की बड़ी कंपनियों और उनके कंप्यूटर निज़ाम को ख़तरा से महफूज रखना था। इस कंपनी की खसूसियत साइबर सिक्योरिटी के तहत एंड पॉइंट तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, क्योंकि यह ख़तरात से ले सॉफ्टवेयर या फाइलों को और कॉरपोरेट नेटवर्क तक पहुंचने से रोकता है। इस कंपनी को ये जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है कि वो सार्फिन यानी बड़ी कंपनियों के डाटा को क्लाउड पर महफूज रखे। क्राउड स्ट्राइक टेक्सास में जॉर्ज किट्स और दमत्री अल्पोरोविच ने शुरू की थी और इब्तिदा से ही इस कंपनी ने बज़ाहिर
سائبر حملوں کے خلاف کمپنیوں کی مدد کی ہے۔ 2016 میں کراؤڈ اسٹرائک کو امریکی ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی نے طلب کیا تھا، جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکمت عملی تیار کرتی ہے۔ کمیٹی نے اس کمپنی کو اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک کے خلاف سائبر حملے کی تفتیش کا کام سونپا تھا۔ تکنیکی خرابی سے کہاں اور کون متاثر ہوا؟ اس تکنیکی مسئلے کی وجہ سے دنیا بھر میں ٹرانسپورٹ کا نظام، براڈ کاسٹر، ہاسپٹل اور دیگر شعبے متاثر ہوئے۔ فضائی کمپنیوں کا شیڈول متاثر ہوا اور ایئرپورٹس پر تعطل دیکھنے کو ملا، جو اب تک معمول پر نہیں آ سکا۔ برطانیہ اور امریکہ میں بڑے ٹی وی چینلز کی نشریات بھی متاثر ہوئیں۔ برطانیہ میں کئی ریل کمپنیوں کا نظام اور شیڈول متاثر بھی ہوا۔ امریکہ کی ریاست الاسکا میں پولیس کا کہنا تھا کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فون ہیلپ لائن بھی دستیاب نہیں تھی۔ پولینڈ میں بالٹک ہب ٹرمینل نے بحری جہازوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کنٹینر لانے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں چند ڈاکٹروں نے شکایت کی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر ریکارڈ تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے۔ کراؤڈ اسٹرائک کی اپ ڈیٹ سے صرف ونڈوز کمپیوٹرز متاثر ہوئے ہیں۔ سائبر سیکورٹی کنسلٹنٹ مرزا برہان بیگ کا کہنا ہے کہ کراؤڈ اسٹرائک مختلف پروڈکٹس اور سروسز فراہم کرتی ہے اور آفر بھی کرتی ہے۔ ان کے مطابق ابھی جو مسئلہ آیا ہے وہ ان کی ایک پروڈکٹ کراؤڈ اسٹرائک فیلکن سینسر کی اپ ڈیٹ سے ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ایجنٹ ہے جو کمپیوٹر میں انسٹال کر دیا جاتا ہے۔ برہان بتاتے ہیں کہ یہ سینسر مکمل طور پر آٹومیٹڈ ہوتا ہے، جو کلاؤڈ سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ سینسر سسٹم میں موجود میل ویئر، وائرس اور دیگر ٹروجنز کا پتہ لگا کر ان کو ختم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی گیگا بائٹ کے اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو محض چند میگا بائٹ کی جگہ لیتا ہے۔ برہان کے مطابق مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب کراؤڈ اسٹرائک نے فیلکن سینسر کی اپ ڈیٹ بھیجی، جس کے بعد ونڈوز 10 آپریٹنگ سسٹم استعمال کرنے والی مشینیں متاثر ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق اس اپ ڈیٹ کے بعد سے متاثرہ کمپیوٹرز پر بلو اسکرین آف ڈیتھ آنے لگا۔ بلو اسکرین آف ڈیتھ میں آپ کی ونڈوز کی اسکرین اچانک نیلی ہو جاتی ہے اور اس پر مختلف ایررز لکھے ہوتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی سائبر حملہ نہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر کمپیوٹرز کیوں متاثر ہوئے؟ اس بارے میں بات کرتے ہوئے برہان کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مسئلہ فیلکن کی ونڈوز اپ ڈیٹ میں آیا ہے۔ میک اور لینکس کے سسٹم اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ برہان کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کئی سافٹ ویئر ہاؤس فیلکن استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی اس سے متاثر ہیں۔ برہان نے مزید کہا کہ جیسے ہی کراؤڈ اسٹرائک کی جانب سے فیلکن کا اپ ڈیٹ آ جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کراؤڈ اسٹرائک نے اس کا حل جاری کر دیا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اسے ہر متاثرہ ڈیوائس پر الگ الگ لاگو کرنا پڑے گا۔ ہر مشین کو سیف موڈ میں مینول ریبوٹ کی ضرورت ہوگی اور آئی ٹی والوں کے لیے یہ درد سر سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے حالیہ دنوں جو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا وہ رکھا۔ بی سی نے اس حوالے سے یہ رپورٹ بنائی تھی، جس طرح سے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ کل کیا پوری دنیا بالکل مفلوج اور بلاک ہو جائے گی؟ اگر کمپیوٹر میں کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا ہے تو کیا کمپنیاں کوئی متبادل بھی پیش کریں گی؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ہر صارف، بڑے صارف، وہ خود سے ایسا کچھ تیار کریں کہ ان کو ایسی کمپنیوں کا مرہون منت نہ ہونا پڑے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔